በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም ጤና ያበለይ ክቡራን ክቡራትን ተኸታተልቲ መደባት ጽዮን ሚድያ ደሓን ደቀኒኻትኩም አምላክ ቅዱሳን ክሳብ ዛዕለት እዚያ ክሳብ ሰዓት እዚያ ስለ ጽንሐና ዘኸብረን ዝተመስገነን ይኹን ከም አምላክ ቅዱስ ፍቃድ እንመሃረሉ ናይ ትምህርትና ርእሲ ነቂሕኩም ሓሉ ዝብል ዝኸውን እዚ ቃል እዚ መበገሲ ዝገበርናሉ ምኽንያት በዚ ሰሙን እዚ ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሓምሻይ ሰሙን ዓብይ ጾም ደብረ ዘይት ተባሂሉ ይጽዋዕ ነዚ ደብረ ዘይት ዝተባሃለ ሰሙን ዝግባእ ትምህርቲ ድማ ቃል ጎይታና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቂሕኩም ሓሉ ዝብል ኮይኑ ረኺብና የለና አምላክ ቅዱሳን ንኹላትና ምስጢር ጥበብ ይግለጸልና እምበር ደብረ ዘይት ኢልና ኣለና እሞ ኣብቲ ርእስና ቅድሚ ምምጻእና ደብረ ዘይት ታሰንበት ሓምሸይቲ ሰንበት ደብረ ዘይት ሰሙን ከም ዘለዎ እውን ደብረ ዘይት እናተባሃለ ይጽዋዕ ብዛዕባ እንታይ እያ ተውግዕ እንታይ ማለት እያ ደብረ ዘይት ክንብል ከለና ደብር ዘይት ዝብል ክልተ ቃላት ዝሓዘ ናይ ገጽ ቃል ኮይኑ ደብሪ ማለት እምባ ጎቦ ከረን ዝብል ናይ ትግርኛ ቃላት ዝፈትሖ እዩ ዘይቲ ብዝብል ክንወስዶ ንኽእል እኳ እንተኾነ ዘይቲ ግን ዘርእየና እቲ ናይ ግዕዝ ነቶም ኣዋሊዕ እዩ ስለዚ እምባውሊዕ ዝብል ቀጥታዊ ትርጉም ክንህቦ ንኽእል ኢና እሞ ደኣ ስለ እምባውሊዕ ዶ ንመሃር ኢና ኣብዚ ሰሙን እዚ እንተበልና ስለ እምባውሊዕ ዘይኮነስ ኣብ እምባውሊዕ ስለ ዝተነገረን ብእምባውሊዕ ገይሩ ክመጽእ ስለ ዝኸውን ነገር ኢና ንዘራረብ ንኡ እውን መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ኣለና እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኸይድና ንብዛዕባ ደብረ ዘይት እንታይ ተባሂሉ ነይሩ ክንብል ከለና ፈለማ ኣብ በዓል ኣፍታ ደብረ ዘይት ወይ ድማ ኣዋሊዕ ዝበዝሖኦ ዝኾነ ቦታ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ብምብራቕ ወገን ካብ ኢየሩሳሌም ጎይታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኮፍ ኢሉ ዓሪፉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ እንተሎ ይብል ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊን ሐዋርያን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ክጽሕፈልና ከሎ ቁጽሪ 3 ቅድሚኡ ካልእ ታሪኽ ኣለዎ ግን ብዛዕባ ደብረ ዘይት ጥራሕ ስለ ዝኾንና ንዘራረብ ዘለና ሕዚ ደብረ ዘይት ዝብል ቃል ንረኸባ ኣብ ቁጽሪ 3 እያ እምበኣር ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 3 ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ ንበይናቶም ናብኡ ቅርብ ኢሎም እዚ መዓዝ እዩ ዝኸውን ናይ ምምጻእኻን ናይ ዓለም መወዳእታን ምልክቱኸ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና ኢሎም ጠየቕዎ ይብል ኣበይ ኮይኖም ኣብ ደብረ ዘይት ወይ ድማ ኣብቱ ኣዋሊዕ ዝበዝሖኦ ዘሎ ቦታ እምበኣር በዚ ምኽንያት ደብረ ዘይት ዝብል ካብዚ ወሲድና ንመኒና ንህቦ ነቲ ቀፂሉ ዝተነገረ ቃል ናይ ምምጻእኻን ናይ ዓለም መወዳእታን ምልክቱኸ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና ዝብል ናይ ጎይታ ዳግም ምምጻእ ተቀዳማይ ምምጽኡ ከም ዘሎ ኮይኑ መጺኡ ካትዎ ከለው ግን ዝሓትዎ ዘለው ስለቲ ዳግማይ ምምጽኡ እዩ ነጊርዎም እውን ስለ ዝነበረ ብዝተፈላለየ ቦታ እምበኣር ነዚ ዳግማይ ምጽኣት እዚ ዝተነገረሉ ቦታ ንሱ እዩ ምምጽኡ እውን በዚ ቦታ እዚ ክኸውን እዩ እሞ ስለ ዳግም ምጽኣት ጎይታ ስለቲ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ድማ እቲ ዓለም ከመይ ጌራ ከምትሓልፍ እንዘራረበሉ ናይ ዓለም ምሕላፍ ክንዛረብ ከለና ግን ናፍቲ ካፍታ ተሓልፍ ዓለም ናብ ዘይሓልፍ ዓለም ምሽግጋር እውን ከም ዘሎ እንመሃረሉ ሰሙን ስለ ዝኾነ ቃል ጎይታና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቦታ እዚ ተነጊሩ በዚ ቦታ እዚ እውን ክፍጸም እዩ ተባሂሉ ስለ ዝእመን ነዚ ደብረ ዘይት ዝብል ሽም ናይቲ ቦታ ናይቲ በዓልን ናይቲ ትምህርትን ርእሲ ተገይሩ ይውሰድሎ እምበር ብዛዕባ እቲ እምባ ኣይኮንናን ነውግዕ ብዛዕባ እቲ መሬት እውን ኣይኮንናን ነውግዕ ብዛዕባ ቃል ጎይታና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኢና እንዘራረበሉ እምበኣር ጎይታ ኣብኡ ኮይኑ ስለ ዝተዛረቦም ብኡ ስለ ምምጽኡ እንታይ መረጋገጽ ኣለና ክንብል ከለና ሉቃስ ወንጌላዊ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 50 ይጽሕፈልና እሞ ከምዚ ዝብለና ክሳዕ ቢታንያ ወሰዶም ኢዱ ኣልዒሉ እውን ባረኾም ክባርኾም እንተሎ ከዓ ካብኣቶም ተፈለየ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ ዝብል ንረክብ ጎይታ ዝዓረገሉ ኣበ እዩ እንተበልናስ ኣብ ቢታንያ ወይ ድማ ብቢታንያ ከባቢ እዩ ቢታንያ ድማ ካፍቲ ንብሎ ዘለና እምባውሊዕ ሕልፍ ዝበለ እዩ ስለዚ ክሳዕ ቢታንያ ወሰዶም ክብል ከሎ እዚ ከባቢ እዚ ጎይታ ዝዓረገሉ ምዃኑ የርእየና ኣሎ እዚ እምባውሊዕ ንብሎ ዘለና እምበኣር ጎይታ ካብኣቶም ናብ ሰማይ እውን ዓረገ ዝተባሃለሉ ብሉቃስ ወንጌላዊ ዝተነገረና ኣበ እዩ እንተኢልና ኣብ ባዕሉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ደብረ ዘይት ጎይታ ስለ ምጽኣቱ ዳግም ምጽኣቱ ተዛረበሉ ጎይታ እውን ዝዓረገሉ እሞ ደኣ ዝዓረገሉ ከመይ ጌርና ኢና ምስ ምምላሱ ነተሓሕዞ ዘለና ዝብል እንተሓተትና
مليسو قدوس لوقاس كافت جبر هواريات ون كصحف كله قصري 10 حدا ام معرف حدا قصري 10 حدا جبر هواريات نتوم هواريات ጎይታ ከዓር ከሎ ከምዚሎም ክጥምትዎ ከለው ካብ ሰማይ ዝመጹ መላእክቲ እግዚአብሔር ልኡኻት ከምዚ ክብልዎም ከለው ይነግረና ወይ ድማ ከምዚ በልዎም ቅዱስ ሉቃስ ይነግረና እንታይ እዮም ኢሎሞም ከምቲ ናብ ሰማይ ከዓር እንተሎ ዝረአኹምዎ ከምኡ ኢሉ ከዓ ክመጽ ይበልዎም ይብል እሞ እቲ ዝኸደሉ ምምጽኡውን ከርኤና ከሎ ነቲ ቦታ እዩ ዘመልክተና ዘሎ ዝብል ክንወስዶ ንኽእሊና በታ ዝዓረገላ ክምለስ ምዃኑ ግን እዚ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ዘመን ጎይታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተወሰነ አካል ንሕና ዝለበስናዩ ለቢሱ ብሓፂር ቁመት ብዝተወሰነውን ስፍሓት እንተተረአየ ክመጽእ ከሎ ግን ከምኡ ይኮነን ኣመጻጽኡ ፍሉይ እዩ ስለተመጻጽኡ عينت كوري لعلنا فليز بلا مخانو أيقوننا نوقع زلنا سلبوتنا نوقع زلنا مو قصيلنا نخد خالي مرتو عدم ما خنا مسكلنا خفتم نبيات دحروت نبيات حدا زخونه زكرياس نبي دما اب تنبيت زكرياس معرف 14 قصر حدا خصاب 4 زلو كننو نخلينا ولد براكيو زكرياس معلت እግዚአብሔር ክመጽ ይብል معلت እግዚአብሔር ክመጽ እዩ ስለተቀደማይ ምንጻት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይኮነን اتا خاليت يزوقع الله زلو نمنتايس افت تاريخو خلو خنريو كلنا خنقلصو كنردو سلن خلافت مصحف افت منباب نبعلو انتاي يبل زكرياس اب مصحف تنبيتو 14 قصر 14 خنن ونخلينا معالت እግዚአብሔር ክመጽ እዩ በታ معالتቲ ኣብቲ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ኣብ ዘሎ ደብረ ዘይት ምብራቅ ኢየሩሳሌም ቢታንያ ደብረ ዘይት በሓደ ከባቢኦም ዘሎ ወደልና ኣለና ኣብቲ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ኣብ ዘሎ ደብረ ዘይት ባር ቀደማይ መምጻእ ጎይታና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዝኸውን ነይሩ ኣብ ደብረ ዘይት ይኮነ ኣምታይ ደኣ ኣብ ኤፍራታ ቤተልሔም እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ድማ ካብዚ ዝተፈለየ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብ ደብረ ዘይት መምጻእ ከም ዝኸውን መን ተነቢሎ ነቢ ዘካርያስ ተነቢሎ ኣጋሩሁ ቆማየን ይብል أبي عبد برزيت مس كلهم ملاك تخمس إلو ونيوسخلو ينبار مس كلهم ملاك تزمس إلو أما ساعة تقدم يكون تقدم ما لكعيو قويت خمس ولد بسرعة ملاك تمسيهم نتهم دك مزام نتهم قاسوت نجيرهم وميهم مسكانا نزيافير ونقريبهم يوم جن مس ملاك تزي كون أما ساعة بتحتنا بالعل تحتنا أبدا بخفتي توالدو كاب كده سدنجل كم استولدين نفلت إمبر بخوم عينت بعبي جرما مس ملاك تكون زمس قاداس قيتا خمسيو مس ملاكتو سوهالا لوجن سلسو داغماي مساتيو نسون مسقاص الحاوي او قرمي خمزلو سغلصايو مزمور 50 كنكيد كلنا اوصو سلسته بزي سنبت علت دبر زيت بقداسيس اب قداسي ساعات بدياقون زيم እግዚአብሔር አምላክና خمسيو እግዚአብሔር ሰጋሃደ መጽ አምላክነ ይያረምም እሳት ይነድድ ቅድሚው ዝባሃለሉ አምላክና خمسيو سقونا يبلن أبكرميو زكاة الحول لوسته هاللو معالت انتهالوت معالت فردئيو بقرما ملكوتو بعبي سلطان ننهد حد سب ككم واقو خهب سلطان ملكوتو اسات كوينو نتوم ورك زخونو صريتهم أبريهو خرئي نتوم كورك أن تتفلي من قد زلوهم هيواتهم زيك أدسو هيواتهم زارك وسو دما خقاتل وينما نابحاونا بالك دبري كفرد كما يو فردو سلطانو السون بالبال اسات كوينو زمصلو تداغما ايو سلازم بار دبر زيت بتوم نبياتون بتم حوارياتون سنغرو قالات كننصلا كلنا راق እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከምዝ ኾነት ክመጽ ከሎ በፍሉይ ግርማ መለኮቱ ክመጽ ከሎ ድማ ከምዝ ግለጽ ግን ድማ ካብ ምዕራብ እስከ ምብራቅ بملو زلوا حزب أحزاب كلهم كم زمركتوا ومو تم زوجوا ون كم زرعوا واي ون كم زولوا استقل سألوا بوتها مخانو ما سرت غيرنا دبر زيت كنمل كلنا دبر زيت قويتها خمس أيو قويتها نزع عالم زيا خطغل لا أيو خحلفاء أيو نتوم ناتو زخانو نابلعوا الكبريخ واسلوم نتوم بدل زبدلو كاو زرعا قدما كالي قصعات كهبوم كمص يخفرد زبل تمرت سلن مهارلو يمبار نابز تمرت زينا انا ات دبر زيت قويتا انتاي بلا لنا لنا ناقحكم حالو ويلو قويتا
أبا يوزي زبالة أفتا زحاتة وحدتو أفتا بوتا أبدبر زيت كم زلوا معرف 24 ماتيوس وانجيل مرأي كالي وقناتي إذا بيت خرسيان زيا زمت أحفتي ببقوانهم كنبو زتقورلو زلا سرعات خنمهارلو خنفلتو خنردو خنسالساللو مس أملاك خنكونلو دعنبر سؤال كلام دخوينو يكون سلازي صنحة توفيت سلازي خوانا يكون إذا توفيت نعنا ربحانا سلازي خوانا سلازي ندحر زي نتكملوا لنا نسو وعلو فردنا يتقال نتقال نسو سلازي تقبلنا يمو نزقال زي كنا نوي قباء في الله دبر زي تنحسب كلنا ماتيوس وانجيل معراف 24 مولو انت نبمنا يو عبي مهارئيو مستاوت كوينو زعالم زي زلاتو بتخكل أبينا عالمنا زلنا كابز عالم زي كن كيد كلنا خان تايو كرمنا تصبينا زبل كن حاسم انتان ماتيوس وانجيل معراف 24 بزعبا قويتا خمس يو استبهال اللقال أصفح فيحو أوريهو قويتا بعلو السناقر الليو مبار قصر 4 تاي زبالة قصر 3 عنتو رئينا نيرنا معاس يو خوينز خلو ناقري لون كم زحاتتو قصر 4 دما زخوانا سبكا يسحتوكم تتنقوقوا بمالك جمرنا رخوة قويتا مرهاني عالمي يسوس كرسوس إذا أوان خمزي إياه بزي اللو بزي مسا بزي كأتو خبلوكم يوم كي يسحتكم قنت تتنققوا مسحتكم يوم إلو ما تنققتوا هيو أفتو ملكت قن انتاي كخون كم زخيل بسفح يبراه رهوي تعاينت حماق تكبارات كم زفتسم سب أبلع على سب حاو أو العلحاو منقستي أبلع على منقستي بخفات كم زلعال طورنات كم زخون زيهم كلهم كفاتات كم زلوا خاليون بتمرتون كحدات كم زمت زتاللون حسوت نبيات مسيوم أنا كريستوس هي زولو بزي الله كريستوس زولو متاللتون كم زمسو أفت زمن نسو أستوعلو وزا أزلفت أقستو يدهن أفت زمن نسو جن بتأقستي نتانجر تتنقيقو زحالفا نسيو زدح كبلنا رخوا قويتا مرهاني عالم يسوس كريستوس زي بسفحو ختنتنا لنا أي افتقداسي ساعات ونزن بمنباب وانجل نسي بيابيات خريستيانات تناونزوها بنا نسيو إذا ملكتات زياتهم أب الزمن نازخونو زلو يوم نساتهم يكوننا مزرزارنا أتي أب حد هواتنا تارسنا نقيحكم حلو سلازخونت نحد هواتنا وشتي زلو زدلين حلوة بمجنزاب ننفسنا خنحلوها مئنتان صلاة سنات كما يغيرو نتا نفسنا 5 سرقان كم زطفان دماغ أملاخ 5 فليا كنستوعل لمنتان يزقال زيمو ورد لنا ناب قطري 30 شمونتن زلو قالينا خناتي قطري 30 شمونتن قويتا مدهاني عالم كريستوس بزعبا أب زمن نوح زنبره وسوات عشنت بزعبا زي متنقاق حدقا ينقر زعبا زي مستوعال حدقا ينقر زستوعال خميقير 5 تقم اتم زي استوعالو جن جيزي علنا ان ابلو خمي كم زطفو كم زيلو يغلص قويتا مدهاني عالم كريستوس قدم ماي ايهي زنبره غيزي كساعتا نوح نمركب زاته ولا معالتي خبرعون كساتين خوسون كواسون زصنحمو ماي ايهي مسيو نخلو خساع زطف زي فلطو مسات ودسب كع كم خوني ماي ايهي مالت ماي طفات عالم كله مسفطرتا زطفالو زيكا مسنو نافتا مركب زاتو ويدما نافتا استسرحت جلبا زاتو كاوصا زلون كلهم زطف ماي زفسسلو زمن قدميو زنبورو سبات نوح ملخت حيزلهم مسيو እግዚአብሔር سم بفطار خساع زطعاس كفاتنا ازي بزيحلمو تملسو نساتو ناب እግዚአብሔር تملسو يبلكم الله إلو انت وجلهم كلو نساتهم جن اي سمعون رحدقو موصئ من قدونن ايو جلبا يسرح لكم مركب يسرح لكم كلا نسخا سراح خيد نحنا جن اسكات زخون ايوان خنصبه خنبلع خنستي خنعبر خنزللينا عالمنا خنري خمز بحال مالتيو نتعالم كريو جن نساتهم مጨረሻ انتاي مصا اي زطف ماي اي همصيو مركب صريح مسوده نوهن سدرؤن اتو ناب مركب اتو انسساتون نزارم انتان كترفو تم تفطروا انسسات ጽምድና ገበረ ተባዕታይ አነስታይንና ገበረ ካብ ኩሎም ዓይነት እንስሳት ሒዙ ናብ መርከብ አተወ ኣብ መርከብ ዘአተው
እንትዕቋው ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ዘለው እንትድሕኑ እቶም ዝተረፉ መዓልተለና ገናኤና ዝብሉ ዝነበሩ ግን መጺኡ ስለዘይ ተጠንቀቁ ዕሽነት ስለዝሰዓሮም ማይ ካብ ላዕሉውን ካብ ታሕቱውን ነታ መሬት ከም ዘላታ ኣጥለቕለቓሞ ነዞም ዝነበሩ ኩሎም ኣጥፍኦም ሃንደበት ዝመጾም ብዝተጸበይዎ መዓልቲ ገና ኣለና እዩ እናበሊኦም ዝነበሩ ናይ ጎይታ ምምጻእ ድማ ከምኡ ይኸውን ሃንደበት ይኸውን ኢሉ ጎይታ ምጻት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን ይብለሎ ብዛዕባ ባዕሉ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ካልእ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ዘውግዕ ዘሎ ጎይታ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ መዓስዩቲ ምጻት ዓለም ከዝሓልፈሉ ኢሎም እዮም ሓይሰሞት ሕቶ ተጠንቀቁ ኣስተውዕሉ ኣብ ዝበለሉ እዩ ድሓር ውርድ ኢሉ ቁፅር 42 ክንርኢ ከለና እምበኣርከስ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ነቂሕኩም ሓሉ በለ ክመጽእ ከሎ ጎይታ እዚ መዓልቲ እዚ እዩ በዛ እዋን እዚኣ እያ ዝበሃል ኮነ መለክዕ የብሉ ማንም እኳ ይፈልጣን ማንም እውን ኣይተዘረበትን እዛ ቃል እዚኣ ጎይታ ዝመጸሉ ምልክት ዳ ተነገረና እምበር ጎይታ ዝመጸሉ መዓልቲ ተነገረን ግን እንታይ ተነጊሩና ኣሎ ካልኦት ከየስሕቱኹም ተጠንቀቁ እዚኣ ጥራሕ ኣይኮነትን ከምቶም ዓያሹ ኣብ ዘመን ኖህ ዝነበሩ ብማይ ኣይ ዝጠፍኡ ከይትጠፍኡ ድማ ኩሉ ግዜ ነቂሕኩም ሓሉ ጎይታ ንዓለም ዝሕልፈሉ ግዜ ከም ዘሎ እሙን እዩ እሱ ንዓለም ሙሉእ እዩ ነንሕድሕድና ድማ ጎይታ ኣብ ህይወትና ክወስዳ ነታ ነፍሲ ነታ ዝፈጠራ ነፍሲ ክስብስባ ከመጽእ መዓስ ምዃና ዝፈልጥ ሰብ ነይሩ መዓስ ዝመውት ምዃና ትፈልጥ ድሓወይ ትፈልጥ ድሓፍተይ ንፈልጥ ዲና ኣይንፈልጥን ከም ሰራቂ ሃንደበት ውስድ ከብለና ከመጽእ ከሎ ኣበይ ኮን ህሉ ክወስደና ናበይ ኮን ይኸውን እምበኣር ነዚኣ እያ ነቂሕኩም ሓለዋ ንበሃለላ ዘለና እምበኣር ጎይታ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ከምዚሉ ምስ ኣምሃሮም እቶም ሃዋርያት እውን ዘምህርዎ ዝነበረ ትምህርቲ እዚ እዩ ኣብ መሰረተ እምነት ጸሎትና ጸሎተ ሃይማኖት እውን ዳግመ ይመጽእ በስብሃት ብዓብይ ክብሪ ክመጽእ እዩ ብዓብይ መስጋና ከምቲ ብመዝሙር ዝተነገረና ምስ መላእክቱ ክመጽእ እዩ ዝተባሃለና ጎይታ ባዕሉ እውን ዝገለጾ ወዲ ሰብ ብግርማ መላእክቲ ተዓጅቡ ከም ዝመጽእ ገሊጽ እዩ እምበኣር ክመጽእ እዩ እዚ ኢልና ኢና በቲ ጸሎት ሃይማኖት እውን ንዛረቦ ይኮንን ህያዋነ ወሙታነ ነቶም ህያዋንን ነቶም ሙታንን ክፈርዶም በአካል ዝነበሩ ብህይወት ስጋ እውን ዝሓለፉ ክኾን ይኽእል እዩ ካልእ ግን ሙታን ዝተባሃሉ ኣብ ቅድሚኡ ህይወት ዘይብሎም ታ ነብሶም ዝሞተት ዘይሓለውዋ ምስ እግዚአብሔር ዘየላ ነብሲ ሙት እያ ናይ ሞት ክትመውት ኢኻ ዝተባሃለ ኣዳም ብነብሱ እዩ ዝነበረ ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ እዩ ሞት ዝነበረ እምበር ኣይሞተን እኳ ኣዳም ቅድሚ ኣዳም እኮ ኣቤል እዩ ሞይቱ ግን ሙት እዩ ነይሩ ብነብሱ ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ እዩ ሞት ሓልውዋ ነታ ነብስኹም ትበሃለላ ነብስና ንሓልዋ ትመውት ከይትህሉ ምስ እግዚአብሔር እንተ ኮይና ህያዊት እያ ነቶም ህያዋን ክባርኾም ንዕደቀይ ክብሎም ነቶም ሙታን ኪዱ ረሓቁ ኣበይ ይፈልጠኩም ክብሎም ጎይታ ክመጽእ ምዃኑ ብመሰረተ እምነትና ምስ ጸለና ኣብቲ ጸሎት ኢና ኣትዮሞ ዘለቶም ሊቃውንትና እንታን ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ዓብይ መሰረተ እምነት ስለ ዝኾነ ክንዛዝሞ ከለና እውን ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ተስፋ ንገብሮ ዓብይ ተስፋ ኣለና እሱ እውን ካብ ሞት እንለዓለሉ እዩ ትኽክል እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ እውን ሙታን ከይንኸውን ተንስኡ ተባሂልና ኢና ሙታን ዝትንስኡሉ እዋን ህዚ ኮይኑሎ ተፈጺሙሎ ኢሉ ጎይታ ስለመጻእ እውን ሙታን ዝትንስኡሉ ወቕቲ ኣሎ ተባሂሉ እዩ እቶም ካባና ዝተፈለዩ ብስጋ ሞይቶም ኣለዉ እንብሎም ብሓድሽ መንፈሳዊ ስጋ ክትንስኡሉ ዘለዎ ግዜ ኣብ ቅድሜና ኣሎ
ብዛዕባ ዚና ተስፋ ንገብር ነዛ ተስፋ እዚ አይና ሃረር ኢልና ንጽበያ ዝብል ጸሎት ይዛለና ዛ ተስፋ እዚኣ ከመይ ገሊጾም ሐዋርያት እንተበልና ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ዘሎ ቀዳማይ ክልተ መልእኽቲ ዘለዎ ተሰሎንቄ ዝለኣኾ መልእኽቱ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 13 ጀሚሩ ዘሎ ቃል ከምዚ ይብለና ወገናተይ ግና ኣሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ይብል ስለ ዝሞቱ ወገናቶም ዝሓዝኑ ሰባት ስለ ዝነበሩ ክርስቲያን ኮይኑ ዝሞተ ወገኑ ሞይቱ ፈሪሱ በስቢሱ ከም ዝቐርዕ ዓይነት ገይሩ ዝሓዝን ኣሎ ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንታይ ይበለ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ከይተሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ዝሞቱ ክትፈልጡ እደለለኹ ኢየሱስ ከም ዝሞተ ካብ ሞት እውን ከም ዝተስአ እንተደኣ ንኣምን ኮይንና ንኣምን ዲና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሞተ ግን ካብ ሞት ድማ ከም ዝተንስአ ንኣምን ዲና እዚኣ እንተ ኣሚንና ኮይንና ኣፍታ ጸሎት ሃይማኖትና እውን ተኣምነን ተሳኢና ንገልጽ ቅዱስ ጳውሎስ ዝማዕዳ እዚ ይምዕደና ኣሎ እግዚአብሔር ነቶም በኢየሱስ ኣሚኖም ደቂሶም ዘለዉ በኢየሱስ ኣተስዩ ምስኡ ከምጾም እዩ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክንለዓል ኢና ክንከብር ኢና ልዕል ክንብል ኢና እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ግምት ውሽጢ ኣቲኹም ብስጋ ብሞት ዝተፈለየኩም እንተሃለወ ኣይትሕዘኑ ኢሉ ይገልጽ ቅዱስ ጳውሎስ ይቕጽል ጎይታ ባዕሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት እግዚአብሔርን ካብ ሰማይ ክወርድ ይብለና ናይ ጎይታ መጻጽኣ ብዓብይ ክብሪ ብድምፂ መለኸት ብሊቃነ መላእኽቲ ተዓጅቡ ብዓብይ ክብሪ ካብ ሰማይ ክወርድ ይብለና ኣሎ ታገብር بدمنا خن عرقنا نعنا خعرقنا نسول عل كم زبالة نعنا والعل كبلنا أنتان كمتسيو كم تنسو بدمنا عرقة سبحاله نحنا خاب دمنا خن العل كنولينا بخبري نابي نفتنا كبر السفرة نام منقسو ساون كن رخبائنا يغسل الله قدس باولوس بدمنا خن عرقنا نحوارو دم مسقويتا خن نبرينا مسوء خنبرنا خوسرنا أيو خبرنا مرهان على كريستوس يقول نزو من نبابروزي نقيحقا بمحلاوي زرك ناوخ خدو زخولو اتوم نقيحهم هيوتهم زحلو يوم بزن قالات زياتن نساتكم تصنانو عيل يزازمو ما صنعن عقالي غويتا خمصي يزبلك مفرح يكونن مدنقص يكونن زدنقصوم نمني نتم كاملاح استفلي زጨንቆም ንመኒ ነቶም እምነት ዘይብሎ ነቶም መወዳእቶም ሓዊ እሳት ዝኾነ ሰባት ጥራሕ መፈራርሒ ግን ንሕና መብዛሕቲና ዋላ ኣመንቲና ንብል ኣብዛ ምድሪ ዘላ ምቾት ሞድማ ምስ ብዙሕ መከራ ምስ ብዙሕ ውፃእ ወረዳ ዝተመቾትና መሲሉና ሕሊናና ሰማያዊ ነገር ክሓስብ ስለዘይከኣለ አልዕሉ አልባቢኩም ንበሃል ኩሉ ግዜ ቅዳሴና ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገር ሕሰው ይብለና ትዲያቆን እውን ክእዘና ከሎ ክነስተውዕል ክገብረና ከሎ ግን ሰማይ ዘሎ ዋጋ ስለንርስዖ ስለዘይነስተውዕሎ ጎይታ ክመጽእ ክበሃል ከሎ ንፈርሕ ንምንታይ ሸለሊልናዮ ኢና ነቲ ዓዲ ንሱ ነቲ ዘለዓለማዊ ክብሪ ነቲ ዘለዓለማዊ ሓገዝ ንሃዋርያት ግን መጽናዕንዒኦም ንሱ እዩ ዝነበረ ጎይታ ክመጽእ ክወስደና እዩ ናብ ክብሩ ቦታ ልዕል ክንብል ኢና ነቶም ካልኦት እውን ኣብቲ ዘመን ንሱ ብፍላይ ነገስታት ክርስቲያን ንዝኾኑ ኩሎም ዘሳድድሉ ዝቀትልሉ ዘመን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ መጽናዕንዒ ካሊእ የለን ሰይፊ ኣብ ቅድሚኻ ክመጽእ ከሎ ዋ ከኸይድ ናብ ጎይታ ይሐሸኒ እናበልካ ከም ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ሰይፊ ትመርጸሉ ዘመን እዩ ነይሩ መጽናዕንዒኡ እንታይ ስለ ዝነበረ ተስፋ ዝገብርዎ ኣብ ሰማይ ስለ ዝነበረ ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ይቅርታ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ አልዕልና ኣለና ካብቶም ዓበይቲ ሐዋርያት ኢና ንብል ዘለና ድሕሪ ጎይታ ነቲ ናይ ጎይታ ትምህርቲ ኣስዒቦም ዝሃቡና ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 7 ክሳብ 15 ዘሎ ክነንብቦ ንኽእል ኢና ኣብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ምኽሪ ቃላት ከምዚ ዝብሉ ንረክብ ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክትበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኹም ይዕገስ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን ተስፋ ሃረር ዝገብርዎስ ከይድንጉዮም ኣበይዳ ኣሎ ጎይታ ዘይመጸልና እንትብሉ ግዜ ኣየደንጉዮን ኩላቶም ናብ ንስሓ ንኽኣቱ
ንኽበጽሑ እዩ እዚ ዘጽንሐኩም ዘሎ ዕድመን ተረኺብና ጎይታ ክወስደና ክመጽእ ምዃኑ ከይንርስዕ ጎይታ ንስሓ ይህበና ይልኸውን እዚ ሰብ እዚ ዝኩሉ በደልና በደለ ንምንታይ ኣምላኽ ዘይወስዶ ዘይቀስፎ ንብል ንስሓ ደልዩ እግዚአብሔር ንስሓ ከኣቱ ደልዩ ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ ወገነይ ነዚ ቃል ዝሰምዕ ዘለኻ ንስሓ ክንኣቱ እግዚአብሔር ይደሊ ምስኡ ክንከውን ይደሊ ኩሎም መንግስቱ ንኽወርሱ እዩ ጎይታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ መጺኡ ተዋሪዱ ተሰቂሉ ደመፍሲሱ ስጎ ቆሪሱ በይዛ ኩላ ዓለም ዝሞተ ነቲ ሞትና ስዒሩ እውን ዝተንስአ ክንትንስእ ምእንታን እዩ እምበኣር ኣይድንጉን ነቲ ተስፍኡ ኣየደንጉን ይብል ዓብዪ ተስፋ ስለ ዝኾነ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ከምታ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበላ ተስፋ ሃረር እንብሎ ዝበላ እዚ እውን ተስፍኡ ኣየደንጉን እዩ ግን ይገልጽ ከመይ እዩ ኸውን ተዓለም ምጥፋእ ተዓለም ከመይ እዩ ክሓልፍ ኢሎም ንዝሓተቱ ሐዋርያት ጎይታ ባዕሉ ዝነገሮም እውን መሊሱ ኣብዚ ቅዱስ ጴጥሮስ የብራህርህሎ ፍጥረት ሰማይ እውን ብሓዊ ነዲዱ ክመክኽ እዩ ንሪኦ ዘለና ሰማይ ንብሎ ዘለና እውን ምድርን ኩሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ክነድድ እዩ እዚኣቶም ብመለኮታዊ ስልጣን ካብ ዘይ ምንባር ናብ ምንባር ከም ዝመፁ ካብቲ ዘለዎ ኩሉ ተሸምሪሮም ከም ላስቲክ ክመኩ እዮም ብሓዊ ነዲዱ ክመክኽ እዩ ምድርን ኩሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ክነድድ እዩ ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ ይቕጽል እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ዝጠፍእ ካብ ኮነ እቲ ሃፍቲ እቲ ምቾት እዚ ብምድሪ ነፍርዮ ኩሉ ነገር ምስታ ምድሪ ዝጠቃለል ካብ ኮነ ዝመክኽ ካብ ኮነ ብጠቕላላ ኣብ ጎይታ ምጽኣት ንንሕድሕድና ምጽኣት ክትመጽእ ከለና ድማ በታ 3 ሜትሮ ጀዲድ ኣይኮነን ተጠቕሊልና ንኸይድ ዘለና ወገናት ከምኡ ደይኮነን ወገናትና ዝኸዱ ዘለዉ ናብኣ ደይኮነትን እያ ንሕና ስንኸዳ ኣየነይቲ ሃፍቲ ኣየነይቲ ህንፃ ኣየነይቲ መኪና ኣየናይ መሬት እዮም ሒዞም ከይዶም እቶም ዝኸዱ ሒዞምዎ ዝኸይድ የለን ከማ እያ ጥራሕኻ ኢኻ ትኸይድ ናብኡ ግን ጥራሕኻ ዘይኮንካ ከከም ግብርኻ ድማ ኣብ ላዕሊ ዋጋ ኣሎ እዩ ነቶም ሰናይ ግብሪ ዝፍጽሙ ዓብዪ በረከት የብላዕል ኣለዎም ነቶም እዛ ምድሪ እዚኣ ጥዒማቶም ንኣምላኾም ዝረስዑ ግን ዝጽበዮም ካልእ እዩ ይቕጽል ቅዱስ ጴጥሮስ ነታ እግዚኣብሔር ዝመጸላ መዓልቲ እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ዝጠፍእ ካብ ኮነ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢኹም ክትኮኑ ዝግበአኩም ይብለና እንታይ ዓይነት ሰባት ኢና ክንከውን ዝግበአና እምበኣር ጎይታ ዝመጽእ ካብ ኮነ ናብ ዝለዓለ ክብሩ ንኽወስደና ክመጽእ ካብ ኮነ እንታይ ክንከውን ኣለና ይምልስ ባዕሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ነታ እግዚኣብሔር ዝመጸላ መዓልቲ እናተጸበኹም እናቀላጠፍኩምን ብቅዱስ ህይወትን ብፍርሓት እግዚኣብሔርን ክትነብሩ እዩ ዝግበአኩም ብቅድስና ህይወት እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ እሞ بقال እግዚአብሔር ትእዛዝ መሰረት ንህይወትና ክንቅድሳ ይደሊ ኣነ ቅዱስ እዮም ቅዱሳን ኩኑ ኣብዚ ሓለፈት ካልኣይ ሰሙን ቅድስት ዝበሃል ነይሩ ተነጊሩና ጎይታ ክመጽእ እሞ ንስኻትኩም ድማ ንባዕልትኩም ቀዲስኩም ብናይ ቅድስና መንገድና ተመላለስኩም ተጸበይዎ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ተነጊሩና ቤተ መቅደስ ይኹም እሞ ተሙክራውን ክንርኢ ከለና ቤተ መቅደስ ይኹም እሞ ቤተ መቅደስነትኩም ግን أحلفكم نشفاتو نخفات نتنكل نقيم بقل لبكم ما يتكاريو تباهلو تمخيرنا نمنتاي بقدسنا هيوت منتان كن ملالس غويتا خمصكلو خافتم بروخان نعو منغست املاخ ورسو منغست خورسكم يه بروخاناي زبلو إلو خمز الزارب استزاربو نزي صاوعيت زي قروات كنكون منتان بزي مدنغاي እናቀላጠፍኩም ቅድስናኩም ሓልዋ ይብለና አለ ቅዱስ ጴጥሮስ ህይወትና ሁሉ ጊዜ ቅድስና መንገድ ክትሕሉ ክንሕልዋ ነቂሕኩም ሓልው ይልና ጎይታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በፍርሃት እግዚአብሔር ክትነብሩ ይግባእ ቀዳሚ ያለ ጥበብ እዚ እዩ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ይወርሱ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ናይ እግዚአብሔር ሕግ ይኽብሩ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ بركة እግዚአብሔር ይበዝሕሎም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ
ጸላኤ ሰናያት ኣብ ጎኖም ኣብ ጥቆም ይቀርበን ካብ ፈተናታት ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ የናግፎም ዳአምበር እንተመጾም ፈተና ኳስ ይስዓሩ ኃይል ዝህቦም ብርትዕ ዝህቦም ነቶም እግዚአብሔር ዝፈርሑ እዩ ስለዚ በቅድስና ህይወት በፍርሃት እግዚአብሔር كنبر يقبأنا إزيو نقيحكم حلو نبهالو لزلنا نقدسنا خنتج بزيم سناف ويدما أي جنا جزيلن إيو كم زبالو أي نوه زمن سبات كي تعشنا أتانو عنده قرابو أتانو عنده مستيرات ساتفو أتانو عنده نسهاتو أي بغشي جنا إناكو أنا كون أسية غمزية كوسرح እሺ ጎይታ ማዓሲ خمص تفلطو دو وغነ ገና አየቱ ዘለኻ ጎይታ ዝመጽኻ ገና ዲዩ ማዓስ ከም ትኸይና ጎይታ ከተፈልጥ ዶ ትፈልጥ ዶ ድብንበል ነስተውዕል ጎይታ خمص እዩ ማዓስ ከም ዝመጽ ገና ይንፈልጦን ኢና ማዓስ ያቀድስና ተልያ ናይ ምድሓን ሰዓት ሐዚ ሎሚ ሐዚ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ተዛረቦ በዛዕለት እዚኣ ጎይታ خمص እዩ ክወርስ ድማ እየ መንግስቱ ኢልና እንድሕር ተስፋ ንገብር ኮይና ህይወትና ንቀድስ ፍርሃት እግዚአብሔር ንመላለስ ካብዚ ወጻእ ዘለው ቅጽዓቱ ከቢድ እዩ ንሳቶም ተተጨነው ንሳቶም ተፈርሑ ልክዕዩ ግን ኣብዚ አስካዕ ዘለና ኣብዛ ምድሪ ስዕ ዘለና ናይ ንሳ መንገድ ለና እሞ ናብዚ መንገድ እዚ ዳን እተንበር ብምጭናቅ እንትርፉ ነድሕኖ ነገር የለን ጎይታ ካብ መምጻእ ክንክልክሎ ስለዘይንኽእል ንሕና ግን አይብለሎ ቅዱስ ጴጥሮስ አዙን ቀጽሉ ከምቲ ዘተስፈወና ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ንጽበል ለና እቶም ኣመንቲ ከምኡ እዮም ዝብሉ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ መከራ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሓዘን እዩ ሎሚ ዕለልካ ጽባሕ ብኽያት እዩ ሎሚ ጸጊብካ ጽባሕ ጥሜት እዩ ሎሚ ደስ ኢልካ ጽባሕ ሓዘን እዩ ሎሚ ሃልዩካ ጽባሕ ዘይምህላው እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሎሚ ሰላም እያ ትበሃል ጽባሕ ግን ጦርነት እዩ ሽንፍላል ዝኾነት ዓድያ زعد زيا زامدري مالتي تقرأ مدري إذن نورة زلنا من نوابرو ناي سدت من نوابرو أيو كابزي ناي سدتن ناي مكران ناي حزنن من نوابرو زي إنو أسألو من قدي السو ناي قويتا ممسا أيو قويتا خصصونا كالوينا نوص ويدما ننحرنا دما نفسنا كابسقا خصفلك الله أب كرسنا عارفو يزبهال عارفو مالتي كابزين اي مدرزي مكرا تغلاغيلو ازي كنحسم انتان بزعلت ازي هيوتنا خنقدس ناي غويتا ممصا خنصبه ازينا دما خنفتنو اتنا غويتا مخاد كنقربو كم زغبانا نمنتايس تسفا زغبر حدش ناي حقي ناي صدقي عدي سماي مدري تباهيل صوعه سلازلو إذا حداش سماين حداش مدرن قدوس بيتروس زغلصا قدوس يوحنس كنتا يبله قدوس باولوس قدوس بيتروس قدوس يوحنس امنتات مسخاخر ناي غويتا قال ز قالحو انا نذكر زلنا بزعبا غويتا خمصي يزبل حدش سماين حداش مدرن رأخو نتا قدوس بيتروس تزاربا قدوس يوحنس دما برأيو تملكتا همزي مراحيهم تايسل لخدون حدا منفس قدوس او حدا بوتا كو يكونوا نيرو اب سفلالي بوتا يوم زغرغلو نيرو منفس قدوس يم مراحيهم ززاربهم حدا غويتا ايو ززممو تمنفس قدوس نودس بيتروس كزارب غيرو حداش مدرن حداش سماين تسفا غبرلو خنا اصبلخو غويتا خمصكلو وسدننا بايبللو قدوس يوحنس دما ابراي معراف 20 حدن كاب قطر حدا جميرنا خنا نموكلنا خم كله كم تعنتو ناي ماتيوس ونجل معراف 24 زبلنايو راي معراف 20 حدا نكرئ كلنا مولو خنا نموكلنا دما الزقال زي تدغاغامي نعنا مخارو خوينو نرخبو حدش سماين حداش مدرن رأخو ويزبل بارنا ذا حداش سماين حداش مدرن كغلصا كلو كمزي لغلصا قدوس يوحنس ونجلاوي بزتغلصلو غويتا مدحاني عالم كريستوس يو زغلصلو نيرو مراحتي ملائكتون يمدبولو نيرو نرخوينا نمنتاي تعالم نسان خطريا بسغاوي عين ختملكتا يتخلن منفساوي منصر غيركا نسون بعقمخا اخا تردو ختب ختغنزو تخل تو ملائكتون يبرهر هلو نيروم يوم بتاعمي بزغرم كبري
ዘለዎ ዓለም ኣብ ሰማይ ከም ዘሎ ምስ እግዚአብሔር ምንባር እዩ እዚ ተፈለየ ከም ዝንሕና ንፈልጦ ዝወጾ ትወርዱ ዓይነት መነባብሮ ተጽቢት ይንግበር ከም ዝናትና ህዝ ዘሎ ምንባር ምእታው ምትእትታው ዓይነት ገይሮም እውን ሓቲቶምዎ ስለ ዝነበሩ ሰዱቃውያን ኣይተረድኦም ነበረ ጎይታ ብዛዕባ ትንሳኤ ክናገር ከለዎም ድሕሪ ትንሳኤ ይዳእሙ ኢሎም ዝሓተትዎ ሕቶ ነይሩ ሰብኣይስ ሰበይቱ ገዲፍዋ ሞይቱ በቲ ናይ ኦሪት ሕግና ድማ ቀፂሉ ዘሎ ሰብኣይ ሓው ክወርሳ እዩ ዝእዝዝ ከምኡ እናበለ ሸውዓተ እንተወሪሶም ዋሲ ኣብ ሰማይ ትንሳኤ እንድሕረሊ ኮይኑ ኣሽዑ መን እዩ ሰብኣይ ክኸውን ክብልዎ ከለው ኣትምዓሹ እቲ መፅሓፍ ዝብለኩም ኣይትፈልጡን ኣይትርድኡን ኢልዎም እምበኣር ኣብ ሰማይ ምእታው ምትእትታው ዝበሃል የለን መነባብሮ ወዲ ሰብ ከመይ ኢልዎም ነይሩ ከም መላእክት ኮይንና ክንነብር ኢና ተስፋ ሃረር ንብል ዘለና ጎይታ ክመፅእ ከሎ ናይቶም መላእክቲ መነባብሮ እዩ ከንብረና እቲ መነባብሮ ንሱ ብዓይኒ ዘይተረኣየ ብልቢ እውን ዘይተሓሰብ ብልቢ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ብእዝኒ እውን ዘይተሰምዐ እዩ ተባሂሉ ተገሊጹ እዩ ንሱ እዩ ንዓና ክበና እዚኣ እዮም ሃረር ዝብሉ ዝነበሩ ሃዋርያት እምበኣር እዚኣ ብፍሉይ ክምልከታ ከሎ ኣገላልፃ ቅዱስ ዮሐንስ ነዚ ይመስል እግዚአብሔር ከዓ ነብዓት ካብ ዒንቶም ክሕብስ እዩ ይብል ኣብቲ ሰዓት ንሱ ብኽያት ዝበሃል የለን ሓዘን ዝበሃል የለን ነብዓት ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘጋጠመ ኣብዚ ምብካይ ኣሎ ኣብዚ ምንባዕ ኣሎ ዋ ትነውዖ እኳ ስለ ሓጢኣትና እንተ ዝኸውን እዩ ዝበለፀ ዝኸውን ሓደ ግዜ ዘይሃብካን ኢልና እውን ንኣምላኽ እናማረርና መርዝ ንጥይቐሉ ግዜ ስለ ዘሎ ንዓና ዘይጠቕመና ነገር ንኣምላኽና እውን ዘይሃብካን ኢልና ንበኪና ግን ልዕሊ ኩሉ ስለ ንስሓኹም ስለ ሓጢኣትኩም ብኸዩ ኢና ተባሂልና ስለ ዝበደልኩምዎ በደል ብኸዩ ኢና ተባሂልና እምበር ስለ ዝሞትኩም ኣዝማድ እውን ኣይትብከዩ ንምንታይ እሳቶም ናብ ጎይታኦም እዮም ዝኸዱ ተስፋ ኣሎ ምስ ጎይታ ክትንስኡ እዮም ነቲ ተስፋ ንሱ ተጸበዩ ዳ እምበር ዝተባሃለ ስለ ዝኾነ እሞ እንታይ ዝበለ ካብ ዒንቶምሲ ብኽያት ንብዓት ክሕብስ እዩ ንብዓት ሓባሲ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዓለም ኣብቲ ናይ ሕጊ ማለት እዩ እሱ ሓባሲ ንብዓት ዝበሃል ትካል ኣሎ ዝተበደሉ እንተልዮምስ ከይዶምሲ ኣነ ተበዲለ ይኽብሉሞ ኣብ ቅድሚት ናይ መንግስቲ መሓውራት ተማጉይቱ ናታቶም ንብዓት ክሕብሰሎም ትፅቢት ዝግበር ግን ከማድያ ዓለምና ኣይኮነትን ተሓቀኛ ሓባሲ ንብዓት መን እዩ እግዚአብሔር እዩ እቲ ሓቀኛ ንብዓት ዝሕበሰሉ ቦታ ድማ እቲ መንግስቱ እዩ ኣብቲ መጨረሻ ሰዓት እዩ ካብኡ ንድሓር ንብዓት ዝበሃል ስለ ዘየለ እሞ ንብዓት ዝሕበሰሉ ቦታ ምዃኑ ምስ ገለፀ እንሆ ኩሉ ተሓዲሱ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሓዘን ወይ ኣውያት ወይ ስቃይ ይህሉን ይብል ጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገለጸሉ እዩ ንቅዱስ ዮሐንስ ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ የለን ሓዘን የለን ኣውያት የለን ስቃይ ዝበሃል የለን እዚኦም ኩሎም የለውን ንምንታይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር እንታይ ኮይኑ ተሓዲሱ እዩ በዚ ዘለናዮ ስጋ በዚ ሓማሚ ስጋ በዚ ጠማይ ስጋ በዚ ፀምእ ስጋ ይኮንና ንትንስእያ ሽዑ ንትንስአሉ ዓይነት መተንስኢ ዝተፈለየ ሓድሽ ህይወት እዩ ሓድሽ ስጋ እዩ ሓድሽ ክብሪ እዩ ሓድሽ ባህሪ እዩ ወይ ድማ ሓድሽ መንነት ኢና ሒዝና ክትንስእ እምበር ምድካም ምጥማይ ምሕዛን ዝበሃል የለን ሰዓት ኩሉ ግዜ ሓጎስ እዩ ይቐፅል ቅዱስ ዮሐንስ ክፅሕፈልና ከሎ ዝተነገሮ ቃል እዩ ዝተነገሮ ቃል እዚ ዝበሃል የለን እንትብል ሰማዕኹ ይብል እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርስ እዩ መን ግን ነዚኣ ዝወርሳ እቲ ዝስዕር ንመን ዝስዕር ንዓለም ዝስዕር ዓለም ዝተባሃለ ሰይጣንን ናቱ ትምኒታትን ድሌታትን እዚኣቶም ኩሎም ዝስዕር ነቲ ስግኡ ቁንጥጥ ኣቢሉ ንነብሱ ቦታ ዝህብ ነቱ ነቂሑ ንነብሱ ዝሕለዋ ነዚ እዩ ኣየን ዝወሃቦ እዚ ክብሪ እዚ ዝወሃቦ እዚ ዘይምብካይ እዚ ዘይምሕዛን ዘይምስቃይ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ክብሪ ዝወሃቦ ንመን እዩ ነቲ ዝስዕር እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርስ እዩ ኣነ ኣምላኽ ክኾኖ ንሱ እውን ውልደይ ክኸውን ናይ ብሓቂ ተወሊድና ሳላ ጎይታና መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ልደት ተዋሂቡና እዩ ዋጋና ዕዳና ስለ ዝተኸፈለ በቲ ቀዳማይ ኣዳም ሞት መፂና ነይሩ ብዳሕራዋይ ኣዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ረኺብና እዛ ውሉድነት እዚኣ እንታይ ተባሂላ ዕርቡን ተባሂላ ኣረወነ መንፈስ ቅዱስ ዕርቡን እያ ግን ዕርቡን ማለት መሊእኻ ክሳዕ ትህቦ ንእሽተይ ትህቦ ደቂ ኮይኑና ናቱ ፀጋ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይሕልወና ኣቦይ እናበልና ክንፅውዓሉ ናይ ውሉድነት መንፈስ ይወና ነዚኣ ብክብሪ ዳይ ሓለና እያን
نت منفس قدس وشتنا زلو كيحزنا بسناي منقد بقنتنا منقددو أي تملالسنا تمولو خفليت واقع عدانا تمولو خفليت قويتا مدهاني عالم إيسوس كريستوس موتلنا خفليت مولو معاسي زوهابنا عبز ساعات زي قويتا خمس كلو نزي أي محرر زولو زنورو تنرئ زلنا هذا بدنقزقزي بالقدس باولوس هون دنقزقز خوانا عالم يعني اشتيات هاتشلانش البرهان توهيبات النازل تعرفون قنت توهيبونا داقن تولينا هنا بربعان بحان سمانان معلتنا بأب ولون اسكدس شنتت أميقنا ناينا قرا دحنا تخافل تخويننا نتا سماويت منقستن خنورس ما هتم تهاتي منا إذا ما هتم زياء انتشر ريزنا يا ولودنت بخحدت ولودنت بنفاقي ولودنت برسحات تسؤنا يا أخا انت حزين كاي منفس قدس كابا خاته تفلي دما ولد እግዚአብሔር مخان كاي قرر الله مالتي سلازي إذا دقيمهم زرخوا ولدنت زصنعوا نزا عالمو زسعروا نسراويتون ندياولوسن سراويتون سعيرهم ناي سغا دليتات كلهم نزي سقالو نزيوم يوم نتم سعارت زياتهم يا اتا منغستي تداليا زلا نسدما مولو نمولو ولدنتنا نرغاغصلو املاخ يخوننا ولدن خونو زي حاسس ولدنت معاشي تهلنا دحر منغسو موراس نعو دقاينا باي زبل مسرخبنا بار ازينا بلاي وردمو تحت خورد كلو بزعبا خبرنا يتا منغستي سماي زلا حداش سماي حدش مدري تبالت دما صحاي ورحي بزناي مدر عينت زلو مبرهي برهان ايكونن زبرهلا يبلنا من دا يوم زبرهلا مبرهتاون اتبقعيمو كبر እግዚአብሔር እዩ ዘብረህላ እንበር ፀሐይን ከዋክብትን ከብሩሁላ አየደልን ክብራ መንዩ በዛ ሁሉ ዓለም ዘሐረደ ሕያዋይ በቂዕ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ንዑ ይሁን አብዚ ዋጋና ከፊሉልና አብዚ ተሳቀዩልና ከመጽእ ከሎ በግርማ መለኮቱ ግን ባዕሉ ብርሃን ኮይኑ ናቱ ጸጋ ብርሃንና ኮይኑ ፀሐይ ከዋክብቲ ለይቲ ጸልማት ቀትር ብርሃን ዝባሃል መፍረራቅ ዘይብላ ባዕሉ እቲ ሕያዋይ በቂዕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ብርሃን ዝኾነላ ካብናቱ ግርማ መለኮት ዝመጽእ ብርሃን ጥራሕ ንዓና ብርሃንና ኮይኑ ንመላለሰሉ ፍሉይ ዓለም ፍሉይ ክብሪ ፍሉይ መንግስቲ ዝተዳለወ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ሐዋርያት ቅዱስ ዮሐንስ እውን ዝነገረና ነዚ እዩ ባር ቅዱስ ጳውሎስ እውን ዝተዛረበ ነይሩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 24 ከምዚ ኢልና ኣሎ ከምቲ ንሳቶም ተስፋ ዝገብርዎ ኣነ እውን ጻድቃንን ኃጥኣንን ካብ ሞት ከም ዝትስኡ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ኣለኒ ስለዚ ከዓ እየ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ ሰብን بنصح حلنا خنبر زصعر زلخو بنصح حلنا منباريا تامحلاو نفسي تامحلاو هيوت تابطنقاقه منبار نقيحكم حلو انديارسنا نتا نفسنا بقدسنا منقد تمرالس بنصحنا حلنا بنصحنا مستوعل لمنتاي تحلنا ايو نتي عندبتنا زمغبو تحلنا ايو نتي ادنا زززو تحلينا ايو نتقرنا زززو بحلينا ناقي حسبنا بقرنا حاتيات ينسرحن بيدنا حاتيات ينسرحن بكنفرنا حاتيات ينسرحن بخالي اكلنا ون حاتيات ينسرحن زيهم كلهم حاتيات كنسرحهم نخل بمنتها ايو بحلينا من فالفيلم باندبت باداو بخالو تاكلاتنا غيرهم زوصو سلازي بنصح حلينا خنبر زصعر زلو يبل نصعر دحنات نركب اذا منقست زي اخن ورس نزع عالم زي سعرنا منقستو نخنورس مبار قدوس باولوس وزيلو خمخرنا كله ملسلنا ناب قدوس يوحنس افتنا موداتنا مصحف قدوسنا خفال زخونت راي معراف 20 كلتن بزعبا مصات غويتا تزاريو يزازمو قدوس يوحنس وانجيلاوي انه يبللو غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲ ተገልጾሉ ነው ረፍት ፈጥሞ ደሴት انه قلتي فمتصلخو ننفس وكفون ككم غورو خفريو عاسبي مسايو ذهبنا واغا خبري عاسبين عنايو ككم انتاينا يزوهبنا ككم غبرنا خفرينا من يخمص تو
ኣልፋን ኦሜጋን ዝኾነ ኣብ ኣከላ ከማይሉ ይዛዝማ ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራዋይን መጀመርታን መወዳእታን መን ኣነ እየ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ኣልፋን ኦሜጋን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ እንታይ በለ እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ንነብሲ ወከፍ እውን ከከም ግብሩ ክፈድዮ ዓስበይ ምሳይል ኣሎ ካብ እግዚአብሔር ንቕበሎ ካብ ጎይታና ካብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንቕበሎ ክብሪ ይኹን ሓሳር ተኻልእቲ ሞት እያ ተሕማቕ ሞት ዘለሃሳር ትበሃል ስጋኻ ካብ ነፍስኻ ምፍላይ ኮነት እንተ ዓባይ ሞት ተባሂላ ዝተገለጸት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክመጽእ ከሎ ግብርኻ ሕማቕ ኮይኑ ህይወትካ ብንጽህና ዘይሓለኻ ኮይንካ ህይወትካ ብቅድስና መንገዲ ዘይተሓለወት ኮይና ነቂሕኻ ዘይሓለኻ ኮይንካ ኣብ ዓለም ክትዘውር ሰማያዊ ነገር ሓዲግካ ናይ ነብሲ ጉዳይ ሓዲግካ ስለ ስጋኻ ጥራሕ ሓሲብካ እንስሳ ኣብ ዝኾንካሉ ግዜ ክመጽእ ከሎ እዚኣ እያ ሕማቕ እዚኣ እያ ከባድ ካባይ ረሓቕ ኣብ ትበሃለሉ ሰዓት እንተበልካ ዘይወቅዕ ኣውያት እንተበኸኻ ዘይረብሕ ብኽያት መርዓዊ ክፈተልና እንተበልካ ወይ ከም ክፋት የለን ተዳሊኻ መጽናሕ ንኹላትና እያ ተጻውዒት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ቅድመና ኣላ ኣብዛ ምድሪ ዝነብር ከም ዘይኮንና ካብ ኣመንና ካብ ፈለጥና ጎይታና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ቤዛ ኩላትና ከም ዝሞተ ሞይቱ እውን ከም ዘይቀረ ከም ዝተንስአ እንተ ኣሚንና ኮይንና ንዓና እውን ክወስደና ከመጽእ እዩ ነናይ ሕድሕድና እውን መዓስ ከም ንኸይደ ይንፈልጥን እሞ ዋ ድሕሪ ሞት ንስሓ የለን መጽሓፍና ዝነግረና እዚ ግዜ ድማ መሃበ የድልን ናይ መድሓን ሰዓት ሕዚ እያ ኣብ ዘመን ኖህ ዝነበሩ ሰባት ኖህ ኣምላኹ ዝበሉ ደኣ ሰምዐ እምበር ጽንሕ በለና ይበለን ሳቶም ግን ጽንሕ በለና ስለ ዝበሉ ጠፍኡ ደኣ እምበር ኣይድሓኑን ጽንሑኒ ኢልና ንድሕነት ግዜ ንሃባ ሕዚ እያ ናይ መድሓን ሰዓት ጎይታ ክመጽእ እዩ ንኹሉ ድማ ከከም ዋግኡ ክፈድዮ እዩ ናይ ብሓቂ እቶም ኣመንቲ ከምዚ ይብሉ ምስ ቅዱስ ዮሃንስ እንታይ በለ መዛዘም እዩ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ነዓ ክመጽእ የደልዎ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ነዓ ክንደይ ኮን ንኸውን ከምዚያ ንብል ደፊርና ጎይታ ኢየሱስ ግን ክመጽእ እዩ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢልና ነይሩ ነቂሕኩም ሓልው ኢልና እዩ ነቂሕና ንነብስና ንሓልዋ ኣምላኽ ቅዱሳን እዚ ቃል እዚ ሰማዕቲ ጥራሕ ዘይኮንናስ ተግበርቲ ክንከውን ረድኤቱ ጸግኡ የብዝሐልና ንዓድና ንህዝብና ኩሉ ሰላም ይሃበና ወስብሐት ለእግዚአብሔር